नाज़रीन, पंजाब के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में दाखिले की नई पॉलिसी मंजूर कर ली गई है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले किए गए हैं और इस फैसले के मुताबिक सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए MD कैट पास करना लाजमी होगा। फैसलों की अहम बात, ओवरसीज़ पाकिस्तानी के बच्चों के लिए $10,000 फ़ीस रखी गई है। निजी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए 1/3 फ़ीस यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में जमा करवाना होगी, जो बाद में मुतल्लिका कॉलेज को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। ये सब फैसले बज़ाहिर मेरिट और शफाफियत के लिए हैं, लेकिन असल सवाल ये है कि क्या एक आम गरीब घराने का बच्चा इस निज़ाम में मेडिकल की तालीम हासिल कर सकेगा? मेडिकल की तालीम हमेशा महंगी। सरकारी कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो दाखिले के लिए मेहनत और मेरिट ज़रूरी है, लेकिन सीटें महदूद हैं। दूसरी तरफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फ़ीसें लाखों और करोड़ों में ली जाती हैं। ऐसे में गरीब या मुतवसत तबके के वालिदैन अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने का ख्वाब कैसे पूरा करेंगे? इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, जो कि सदर हैं PMA के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बच्चों के लिए जो फ़ीस रखी गई है MCAT की $10,000, आप नहीं समझते फीस बहुत ज़्यादा है, इम्तियाजी सलूक हो रहा है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। एक तो मैं अर्ज कर दूं कि मैं साबका सदर हूं, आजकल नहीं हूं। आई वॉज द प्रेसिडेंट फॉर द PMA सेंटर। देखें, एक तो ये जो आपने कहा है कि गरीब वालदैन का कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर, तो गरीब आदमी को तो इस मुल्क के अंदर ये सोचना भी नहीं चाहिए। वो जितने भी होंगे उसकी पहुंच से ये बिल्कुल बाहर है और आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट कि उसके बारे में उनको सोचना भी चाहिए मास वाइज के कि उनको डिप्रेशन है। मैं एक और चीज आपके साथ करना चाहूंगा, चूंकि ये फैसले हुकूमत पंजाब के ही नहीं है बल्कि इसके साथ जो UHI यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, और बदकिस्मती से इस मुल्क के अंदर और हमारे खित्ते के अंदर आप इसको मतलब सेकंड करेंगे यकीनी तौर पे कि माइट इज राइट वाली बात है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला है। ये UHS जब बना था तो इट वॉज द इंस्टीट्यूशन फॉर द नर्सिंग यूनिवर्सिटी, नर्सिंग कॉलेज के लिए बनाई गई थी जगह, लेकिन वहां पे एक ताले आसमान ने ख्वाहिश की कि यहाँ पे तो एक UHS होनी चाहिए, चूंकि उन्होंने अपना एक वाइस चांसलर वहां पे लगाना था। और एक अभी आपको ये सुन के हैरत होगी कि वहां का अभी नोटिफिकेशन नहीं था हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का, और उसका एक इफ्तिताह कर दिया गया। सो दीज आर व्हाट द अफेयर्स। ये जो आपने कहा है कि $10,000 के बाहर के लोगों को यहाँ पे करना पड़ेगी, मैं आपसे एक बड़ा जिम्मेदारी के साथ अर्ज करता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर वे बैक, आप तो बहुत छोटी हैं, आपने ये सब कुछ नहीं देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर अरब कंट्री से बाकी ये जो हमारे एशियन कंट्रीज है, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो थे तालीम हासिल करते थे। अगर मेडिकल की बात की जाए तो कराची के मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, लाहौर के इंस्टीट्यूशन के अंदर, मुल्तान निश्तर के अंदर जो बच्चे बच्चियां थी बाहर से आके हमारे पास अरब कंट्रीज के, वो लोग पढ़ते थे, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंदर आके पढ़ते थे। और मैं समझता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ तालीम और एक कारोबारी नहीं था बल्कि हमारी डिप्लोमेसी थी। दे यूज्ड टू बी आवर डिप्लोमेट्स, हमारे वो सफारतकार होते थे जो कि मुल्क के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए जाके वहां पे बात करते हैं। लेकिन गालिबन पता नहीं क्यों हुकूमत को भी पैसा पैसा खेलने की ज्यादा ये फिक्रमंदी हो गई है, और उसके लिए जो वहां पे हमारे पाकिस्तानी हैं या दूसरे हैं जो भी हैं, उनको यहाँ बुलाने की खातिर जो $10,000 किया, मैं समझता हूँ कि ये कतई तौर पे एक फरोई सी बात है। इससे ना तो मुल्क ने चल जाना है जितनी ये अमाउंट ये हासिल करेंगे, हार्ड इट इज 10 और 15% सीट्स हर कॉलेज के अंदर अगर दी जाएंगी, तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल एक नाआकबत अंदाशाना फैसला है। और दूसरा जो आपने फरमाया कि यहाँ पे MD कैट, तो भाई ये MD कैट तो पहले भी होता था, हम उसके भी खिलाफ हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के। वाई बच्चों को क्यों आप लोग इसको टेंशन में रखते हैं? जब एक सेकेंडरी स्कूल का और FSC की खातिर जो इम्तिहान लेती है, यही सरकार लेती है, यही हुकूमत देती है, यही इदारे उनका टेस्ट लेते हैं, तो फिर बच्चों को एक दफा से फिर आप उसको अंदर स्ट्रेस में डालते हैं? मीन बाई कि आपका उनके ऊपर एतमाद ही नहीं है, जो आप ही के इदारे हैं, आप ही के हुकूमत के इदारे हैं मेरा मतलब। तो उन इदारों के ऊपर अगर एतमाद नहीं है तो फिर ये कैसे हो सकता है MD कैट? और आपने देखा होगा कि MD कैट के भी कितने स्कैंडल्स आ चुके हैं कि वहां पे पेपर लीक हो गया, मनपसंद लोगों को फिर कंप्यूटराइजेशन के अंदर, जो कंप्यूटर के अंदर वो कारकर्दगी दिखाते हैं, उसके अंदर पैसे वैसे चलने का, और मुबैना तौर पर ये UHS के ऊपर ही इल्जाम आता है, तो UHS के अंदर ही फिर एग्जाम भी दोबारा लेना पड़ा था। एक और हमारा सोने पे सुहागा खैर से वो PMDC है। PMDC के अपने ही वो एक है कि PMDC दाखिले के लिए जिम्मेदार है कि मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, मेडिकल कॉलेजेस के खातिर जो है PMDC को अपना किरदार अदा करना चाहिए। लेकिन PMDC का भी मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ कि इस वक्त जो है उसका स्टेटस जो है PMDC का, वो गैर कानूनी भी है, गैर आईनी भी है और गैर इखलाकी भी है। एक तो वो अपनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं, और उसके बाद इनडिफरेंट एटीट्यूड है, विच इज द इनडिफरेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स द हेल्थ डिलीवरी सिस्टम, द मेडिकल एजुकेशन इन द कंट्री, और पर्टिकुलरली पंजाब के अंदर मैं समझता हूँ कि मोहतरमा जो हमारी चीफ मिनिस्टर है मरियम नवाज साहिबा, उनको अपने साथ कोई सेहतमंद अफराद को, और सेहतमंद अफराद डज नॉट मीन बाई के फिजिकल हेल्थ वाले, वो लोग जो इंटरनेशनली कुछ सोच
سوچتے ہیں, اس ملک کے بارے میں سوچتے ہیں, اس Right. صوبے کے بارے میں سوچتے ہیں, ان لوگوں سے جو ہے بات چیت کرنی اچھا چاہیے. نظامی ان سے ایک صاحب مشاورت. آپ نے وزیر اعلیٰ کی بات کی ہے, تو وزیر اعلیٰ تو یہ کہتی ہیں کہ غریب مریض کا مفت علاج ہوگا, لیکن جب ڈاکٹرز بننے کی باری آتی ہے تو غریب کا بچہ, اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہوتے, اتنے زیادہ پیسے نہیں کہ نجی کالجز سے وہ پڑھ سکے, اور ساتھ ہی ساتھ اگر سرکاری میں ہے تو سیٹیں بڑی کم ہیں, تو کیسے یہ خواب ان کا پورا ہو سکے گا پھر؟ دیکھیں یہ خواب ہی ہے. اگر خواب آپ ایسے خواب سوچتے ہو, ایسے خواب دیکھتے ہو جن کو گراؤنڈ ریالٹیز کے ساتھ کوئی بیس نہیں ہے, تو خواب کے اوپر تو کوئی پابندی نہیں ہے. اچھے خواب سوچ لینے چاہیے کہ ہر ایک کو مفت علاج ہوگا, ہر مفت علاج ہوگا. ادھر 100 قسم کے ٹکوسلے جو ہیں پہلے ایسی حکومتوں نے چلائیں, پھر اس حکومت نے بھی وہ چلائے, تو کیا مفت علاج کیا ہم ممکن کر سکے؟ اب علاج مین بائی یہ ہے کہ ایک رسپیکٹیبل علاج, کیا رسپیکٹ ہم دے سکے؟ سارے انسٹیٹیوشن کے اندر انہوں نے بیوروکریسی اور بابوز کے ذریعے سے اس کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کی, تو کیا اس کے کوئی نتیجے بہتر ہوئے؟ محترمہ مرمیہ نواز صاحبہ جا کے ساہیوال کے ادھر جو تھے پرنسپل, ان کو ہتھکڑیاں بھی لگوا کے آ گئیں. میو ہاسپٹل میں جو تھی چیف ایگزیکٹو, اس کو ہٹا دیا. پرنسپل علامہ اقبال میڈیکل کالج کو ہٹا دیا. تو کیا اس سے کوئی چیزیں اچھی ہوگی؟ قطعی طور پہ اچھی نہیں ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ خراب ہوئی ہیں. ڈسٹرس پینا ہے جو حکومت اور اداروں کے درمیان میں, جو حکومت اور وہاں پہ کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے درمیان میں ایک کانفیڈنس بلڈنگ ہونی چاہیے تھی, وہ انفارچونیٹلی دیٹ ہیز بین شیکن. اور جو سمجھتے تھے, مجھ جیسا آدمی, میں سمجھتا تھا کہ ایک پنجاب کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ ایک فیمیل ہیز بین دا چیف منسٹر آف دی پنجاب. ہم سمجھتے ہیں یہ پنجاب دھرتی کے لیے بہت بڑا ایک احترام کا بھی اور اعزاز کی بات تھی, لیکن جیسا ہمیں ایکسپیکٹیشنز تھی اور جیسا میں کم از کم یہ سوچا تھا, میں سمجھتا ہوں کہ ویسا ایسا نہیں ہو رہا. ان کو جو بیوروکریسی چلا رہی ہے, یا وہ چند ایک افراد جو کچن کیبنٹ ان کی چلا رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں سے وہ مشاورت کرتے ہیں, ٹو بی کالڈ ایز دا میڈیکل پروفیشنل اور ہیلتھ پروفیشنل, دے آر امپلائی آف دی ہیلتھ پروفیشنل, ہیلتھ اسٹیبلشمنٹ کے, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے وہ ملازمین ہیں. تو ملازم نے اس کو یہ جو نئی پالیسی بنائی گئی ہے, ہم پہلے ہی دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ڈاکٹرز جو ہیں وہ ان کی کمی ہے, اسپتالوں میں اس طرح سے ڈاکٹر نہیں ہیں. جو ڈاکٹر بنتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ ملک سے باہر چلے جائیں, وہاں جا کے سیٹل ہو جائیں. پاکستان کی ڈاکٹرز کی بڑی امپورٹنس ہے, بڑی عزت ہے, اور ان کے علاج کو بڑا پسند کیا جاتا ہے پوری دنیا بھر میں. آپ نے بھی اس کا ذکر کیا. یہ نئی پالیسی جو بنائی گئی ہے, اس سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹیلنٹڈ ڈاکٹرز ہیں یا ٹیلنٹڈ لوگ ہیں جو ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں, ان کا تو قحط ہو جائے گا, اور پھر جو پیسے والے لوگ ہیں ان کی اجارہ داری نہیں سامنے آ جائے گی. بالکل آپ نے درست فرمایا. ابھی بھی دیکھیں, میں اگر شہربانو آپ سے عرض کروں تو پاکستان از اے کنٹری کہ جہاں 2 ڈاکٹرز چاہیے, وہاں پہ 1 ڈاکٹر ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق. ابھی بھی ہمارے پاس 50% کی شارٹیج ہے ہمارے یہاں ڈاکٹرز کی. اینڈ واٹ ٹو ٹاک اباؤٹ کہ جو لوگ باہر جائیں گے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کا یہ حق ہے, اختیار ہے اس کے پاس کہ وہ جائے. اور آپ حکمران طبقے میں سے دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگوں کی اپنی جو ساری جائیدادیں اور کتنے ان کے کاروبار باہر ہیں. اگر ان کے ہو سکتے ہیں, وائی ناٹ ٹو اے ڈاکٹر, وائی ٹو اسٹک سمپل, ان کو کہا جائے کہ یہیں پہ کام کرو, قوم کی خدمت کرو, اور یہ سارے جو سلوگنز دینے کی خاطر ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہوں گے, لیکن ان کو کنڈیوسیو انوائرمنٹ دینا, ان کو سہولیات فراہم کرنا, اور سب سے بڑھ کے ان کی عزت اور وقار کو جو ہے ملحوظ خاطر رکھنا, یہ ضروری ہے. کیسے ہو سکتا ہے آپ لگانے کو تو جائیں ہتھکڑیاں اور پھر کہیں کہ قوم کی خدمت بھی کرو, اور باہر جانا یہ اچھا نہیں, آپ کے اوپر پیسہ خرچ ہوا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے رویوں کو دیکھنا چاہیے. حکومت پہ ہیں, اگر میں ایز اے ڈاکٹر ہوں تو مجھے ایز اے ڈاکٹر اپنے رویوں کو دیکھنا چاہیے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب, سارے معاملے پہ بات کر رہے تھے.